ताकू मारी मारी एम जाइला आइला बहुत माने चुट्टी एम पकई गोटे बिकिरिया यार लिको लाई चिले दादा चौंदे सकते से कला से जन्म हो जानिया कला सूर्य जरा मु राति 2टारे झाड़ा बहु आम घर एपट गोटे इंटरचंडी अच्छी से कदली ये 2टा बेला मुझे झाड़ा गली से कदली झाड़ा बस से काहींना गोटे पड़ा मुझे झाड़ा बसिक आसी घर को मो पछ पछ आसी घर घर भीतर पशा चेष्टा कला हाथ फाथ सब भूतर अवश्य किसी पारा ना से गला मुझे पारि जाऊँ कितु आया कला मुझे मारी पारा पारि तो मुझे कौन पार इतु चढ़ा तू आसी केमी जी छुआ गला छुआ जी गले तू एमती कम डरेबू छुआ पिला बड़ा यूट्यूब अपलोड ना जो कथा गल इतु आ जोड़ा इतुचंडी जार जन्म पिला जन्म षठी बेलू षठी बेल हेने तो जन्म हूँ तो से देखा जो नाली नेली शाढ़ी पिंधिकी कौनटा बुझा धरिकी जीव मुझे 2 थर देखी सेमती उल्टा उठी उल्टा ये अड़िया खाई सत सत कथा सत कथा बाबा देखी हाँ मुझे देखी धरी हाँ मुझे धरी सत कथा धरी कौन कर धरी कौन कर धरी कौन कर सब आइल नुगा तो नहीं पड़े शुण ता नुगा नहीं ता नुगा इज्जत नहीं भिडियो गुड़ा मत खंडिया कर नुगाटा को तो जापर से नुगाटा ये लुगा पिंध पिंधे कि नुगा हे तू नुगा कौन कणा है जो कणा करते कि तो कौना है चुली पड़े तो जानते मिछे कणा गला सी तो आसो ना लुगा पिंधि आस अलिया गैस हे पूरा अलिया गैस हे तमु माने मनीष को लागंती सी आसो तो खाई पलैब सी कौन खाइब ये कौन खाइब कि मनीष पार्टी गैस हम सी तालू खाई पलैब उल्टा पटी चलो सी कौन पार्टी खाइब पार्टी उल्टा झुली पड़ना चलो पार्टी खाइब तालू खाई पूरा तालू खाई तो गैस ता मुंडा गैस तो सी कौन खाइब ता पेट को जीव हाँ आत्मा तालू पटे से खाई तार चली अभिशाप अभिशाप मिल से कलार जो कौन से जो से बेले तुम कौन जान अड़ व्यवहार इंद्र मोर अड़ व्यवहार हो कला जमी आ तली पकड़ा भितर अध गुंडी खंड अच्छी पकड़ा खड़गड़ी अध गुंडी खंड अच्छी अध गुंडी खंड पकड़ा खड़गड़ी साँगे गोटे मु स्वयं भगवान कर तो सब सुदर्शन चक्र चक्र पर बुली सब मुंड पर घड़गड़ी पकड़ा अरे मुझे तो आई कहली मुझे चल पलिया चल तारी आई कहली मुझे पलिया चल हाँ मुझे चल पलिया चल पलि आल अरे आइला से बारी पाखे फुंडा पकड़ा बारी पाखे फुंडा पकड़ा अरे निशा घर दांडा पा गला पुणी उठा पकड़ा 3टा पकड़ा हाँ सुर मुझे ये कौन घड़घड़ी पकड़ा सब रही आउ इंद्र मत कथबार्ता कलानी रहा पकई रहा 8 भाग आई आम तली बेग आइला 8 भाग शुण 8 भाग मुझे कहबी 8 भाग आई 8 भाग आसला तली पकड़ सब आसिक साँगिना पलैला इंद्र कहला मुझे को वज्र प्राप्त कली तुम केश स्पर्श होने कल मत कहला पूरा 3टा घड़ी पकड़ी वज्र प्राप्त कली कहीं तुम केश स्पर्श पड़े मोर तुम जान तू चिन्ह पान कि तू चिन्ह पान केवल अनंत नारायण चिन्ह पान ठाकुर कला ठाकुर आप आविर्भाव अच्छा सब कला ना मुझे विश्वास तुम तो इंद्र को भय अच्छी भय कौन अच्छी अरे डरी कहीं घर पड़े पागल ना कौन घर तुम घर पर तुम मुंड पार खराब अच्छे गोटा कुमीर आसो शीघ्र चढ़ीगला तो पानी पशब ना सी जो कथा पानी पशो घरटा पड़ू
ତା ଯୋଗ ସେ ପଡିବ ନାହିଁ ନ ପଡି ସୁଧା ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି ସୁଧା ତା ଘର ଅଛି ତୋର ବସିବ ନାହିଁ ସେଇଟା କଣଟା ତମର ଦେହ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ ମଣିଷ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୟ କରୁଛି କାହାକୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଭୟ କର ତମେ ରାକ୍ଷସ ଭଗବାନ ଯେ ବିରୋଧ ହୁଅନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ତମେ ଠାକୁର ତୁ ଠାକୁର ଭଗବାନ ତମେ ରାକ୍ଷସ କହିବ ନାଇଁ ମତେ ଧକ୍କା ମାନେ ନାଇଁ ସେ କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଭୂତ ଦେଖିଛ ହଁ ମୁଁ ତ ମାଇଲି ଶହଟ ଘୁଷି ବିଶ୍ୱନାଥ ଶ୍ୱଶୁର ସାଡ଼ୁ ଆଇଲାକୁ ଯୋଉ ଭୂତ ଆମର ଶହେ ମଶାଣି ନୁହଁ ତା ଦେହରେ ଭୂତ ପଞ୍ଜା ଅଛନ୍ତି ତା ସେପଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପଞ୍ଜା ଅଛନ୍ତି ସେ ଭୂତ ଆସିଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଆସି ଏତେ ଭୂତ ଛିଡ଼ା ହେଲା ମନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାରି ଶହଟ କହିଲେ ହେ କ'ଣ ଶହଟ ମତେ ମାରୁଛ ହଁ ଶହଟ କ'ଣ ଯାଉଛି କଦଳୀ କରୁଛ ତୁ ଆସିଲେ ତାମସା କରୁଛ ନାଇଁ କର ମୁଁ ଶହଟ ମୁଁ କହିଲା ପଳେଇବି ଯାହାରି ତାମସା ମୁଁ ତମେ ଆମେ ତମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ନା ନା ଭୂତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଗରେ କୋଇଲା ହେଲା ନୁହଁ କୋଉଠି କହିଲ ଏଇ ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ହେଇନି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଁ ତା ସେପଟୁ ମଶାଣି ନୁହଁ ହଁ ସେଟା ଆମେ 11:30 ଖଣ୍ଡ ବସିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ଟିକେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମତେ ଆସି ଖେଳି କେତେ କହିଲ 47 ବର୍ଷ ହେଲି ମତେ ଆସି 47 ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆ କଥା କହୁଛି ମୋତେ 22 କଥା କହୁଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ବସିକି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମଦ ପିଆ ପିଇ କରିଥିଲୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅସହଜ ମୁଁ ଗୋଟେ 33 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ସେ ସଂସାର ସବୁ 47 ସେ 22 ବର୍ଷ କଥା କ'ଣ ଶୁଣୁ ହେଲା ସେଠୁ ଆମେ ସେଇଠି ବସିଛୁ 3 ଜଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା ସେ ନାହିଁ ହେଲା ମରିଗଲା ସେ ପିଲା ମରିଗଲା କ'ଣ ମାନେ ସେଇ ଇଏରୁ ମରିଗଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ବସିଛୁ ଆମେ ପିଆପିଇ କରୁଛୁ ମାନେ ଏ ଆଗରେ ଏମିତି ଶାହାଳା ଗଛ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଶାହାଳା ଗଛ ଅଛି ଶାହାଳା ଗଛରୁ ଜଣେ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇଛି ଆଗରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଯୋଉ ମାଳି ପଛରୁ ଉଠେଇ ଯୋଉଟା ଆଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଏମିତି ଆଇଲା ପରେ ଆମେ ତ ସେଇଠି ବସିଛୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଯାଉଛି ସେଠୁ ସାଙ୍ଗଟା କହିଲା ଯେ ବାବା ଝିଅ ତାକୁ ଧରି ପକେଇବା ଯାଇ ଯାଉଛି ଆସିବ ମାନେ ଚୁଟି ଏମିତି ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଚୁଟି ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏମିତି ଅନେଇଛୁ ସିଏ ସେଇ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଇଏ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟ୍ରକ୍ସଟା ମାଇଲା ବେଳକୁ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଏମିତି ଆଇଲା ଆଇଲା ବହୁତ ମାନେ ଚୁଟି ଏମିତି ପକେଇଛି ଗୋଟେ ବିକିରିଆ କିଲିକିଲି କଲା ଆମକୁ ଆମେ ପୁରା ଦୌଡ଼ିଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ହଉଥିଲା ତାପରେ ଗୁଣିଆ ଖାତା ଖାତିଆ ସବୁ ଚୋରି କରିଦଉଛି ଚିନ୍ତା ହେଇଛି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏମିତି ଚମି ପଡି ଏମିତି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭଲ ମାତିବା ଟଙ୍କାଟା ବିଭୂତି